Alright, alright. Good morning, good morning. Another day, another kasoy ni Apong Rot. Oh. Ayan o. Oh. Oh, kunin mo, kunin mo. Alright, mga papsi. Hindi pa hinog. Ano ba to? Namumula lang. Wakulan mo lang. Ayan. Eto, hinog na to. Nasa taas. Yun. Siyempre, yung iba pula lang. Dito sa loob. Ayan ah. Alright, alright. Tata, dito. Lagyan mo. Wala, oren niya. Ela pa malulot. Oren, malulot na yan. Alya pa. Tayan mo na eh. Dito, dito. Kotang tayan mo rin eh. Wow, lila pa. Yan. Ela pa malulot. Tin. Lila pa. Dali rin yan. Kain mo rin yun. Oren, wanan mo naman din. O yan, ha. Wanan mo, pati tamo. Wapen. Wanan mo lang. Alright. Pasukin uli natin yung loob. Ah, sige. Yan. Oh, yun, oh. Pitas lang na ina ng ganyan, oh. Di ba? Ayun, oh. Oh. Yan, 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 yan. Oh. Oh, di ba? Oh, isa pa. Oy, abot pala ni ina nga. Oy, yun. Ayun, alright, ah. Dami na. Kalele mo yun ah. Ah, dami. Dapat pa rin. Ayun, alright. Eto, nasa taas. Eh. Sige. Uy, may naboy ah. Kaya mo yun. Nalaglag. Ah, pwede pa. Kaya. Nandiyan pa, pwede yan, pwede. Pwede. Tayo. Wala ka lalay na. Yun, huli. Pa isa-isa lang. Okay, ayan. Alright, ang dami pa. Nasa taas yung iba. Kunin namin sa taas. Siya, rin niya.